کراچی کے گل پلازا میں لگی آگ پر قابو پا لیا گیا ہے۔ 34 گھنٹے کی آتش زدگی نے کئی المناک داستانوں کو جنم دیا ہے۔ 14 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، 59 افراد کی تلاش جاری ہے۔ ہمارے نمائندے نذیر شاہ ہمیں آگاہ کریں گے، وہاں پر موجود ہیں۔ نذیر شاہ، آپ بتائیے گا اس وقت آپ گل پلازا کی کس طرف موجود ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں؟ دیکھیں، میں گل پلازا کے اغبی حصے کی جانب موجود ہوں، جو مکمل طور پر یہ عمارت زمین بوس ہو گئی تھی۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ اس عمارت کا صرف یہ جو کارنر ہے، یہاں پر بھی دراڑیں پڑ چکی ہیں اور کسی وقت یہ بھی عمارت گر سکتی ہے۔ اور آگ بجھنے کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں، آگ تاحال آگ پر مکمل طور پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ہماری ڈی جی ریسکیو 1122 واجد صبغت اللہ سے آپ سے کچھ دیر قبل بات ہوئی ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی بھی کچھ جگہوں پر اندر شعلے موجود ہیں، جو کہا جا سکتا ہے کہ 10 سے 15% آگ موجود ہے، کیونکہ آپ کو یہ اندر جو اڑتا ہوا دھواں، جب ریسکیو رضاکار تھوڑا آگے جاتے ہیں دوبارہ وہاں پر آگ بھڑک جاتی ہے۔ آج ریسکیو عمل کا تیسرا روز ہے۔ جب یہ ابتدا میں آگ لگی تھی تو یہاں پر ریسکیو عمل اس طریقے سے شروع نہیں کیا گیا تھا جس طرح شروع ہونا تھا۔ آپ اسے دھکا اسٹارٹ آپریشن کہہ سکتے ہیں، کیونکہ نہ یہاں پر کوئی آلات تھے، نہ کوئی سہولیات تھی، نہ یہاں پر لائٹیں لگائی گئی تھی۔ 23 سے 24 گھنٹے بعد تو اس گلی میں سرچ لائٹس لگائی گئی ہیں۔ اندھیرے میں جو گاڑیوں کی جو اوپر سرچ لائٹس لگی ہوتی ہے، ایمرجنسی لائٹس، اس کا استعمال کرتے ہوئے تو آپریشن یہاں شروع کیا گیا تھا۔ پورے علاقے کی بجلی جو منقطع تھی وہ اس وقت بھی منقطع ہے۔ یہاں پر جو آپریشن میں تیزی آئی ہے، کل شام میں جب وزیر اعلیٰ سندھ اور دیگر ان کی کابینہ آئی ہے، پھر 23 گھنٹے کے بعد مرزا وہاب جب آئے، اس کے بعد سے ہم نے دیکھا ہے کہ یہاں پر دیگر حکام بھی پہنچے ہیں اور پھر اب اس آپریشن میں تھوڑی سی تیزی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ زیادہ اچھا یہ ہوتا ہے کہ جس وقت یہ ایمرجنسی ڈکلیئر ہو گئی تھی، کیونکہ کراچی میں ہم نے آج سے پہلے بہت سے ایسے سانحات دیکھے، واقعات دیکھے جو سانحات میں تبدیل ہو گئے۔ آر جے مال میں آگ لگی، وہاں پر دیکھتے ہی دیکھتے مال پورا جل گیا۔ اسی طرح اس کے بعد ملینیم مال میں آگ لگی تو وہ جگہ تھی بند۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ 1200 تقریباً دکانیں، 1.5 ایکڑ پر یہ محیط ہے، تقریباً 8000 گز سے زیادہ یہ جگہ بتائی جا رہی ہے، جس کے 13 راستے تھے مختلف اینڈ اس کے ایگزٹ، اس کا جو ایمرجنسی ایگزٹ ہے وہ کوئی نہیں تھا۔ اس کے چھت کے اوپر ابھی بھی گاڑیاں، رکشہ اور سوزوکی کھڑی ہوئی ہے۔ اس کے جو پارکنگ ہے، پارکنگ کو گودام بنا دیا گیا تھا، وہاں پر سامان رکھا گیا تھا۔ میٹھی عید، بقرہ عید، اس کے لیے پہلے سے اسٹاک کچھ منگوا کر رکھا گیا تھا۔ ہفتے کا دن تھا، کاروباری سرگرمیاں عروج پر تھی۔ جمع غفیر یہاں پر ویسے ہی موجود ہوتے ہیں اور ہفتے کو تو کاروبار یہاں کا بلندیوں پر ہوتا ہے، اربوں روپے کا یہاں پر کاروبار ہوتا ہے۔ ایک تخمینہ لگایا جائے تو کم سے کم 2.5 سے 3 ارب کا مال یہاں پر امدادی سرگرمیاں ہیں۔ اگر آپ اس سے میں آپ کو اس پوری اتنی لمبی تمہید اس لیے باندھی ہے تاکہ بتا سکوں کہ جس وقت یہاں پر آگ لگی تو کوئی ایک دکان، 2 یا 4 یا 6 دکانوں میں نہیں، ایسے لگ رہا تھا کہ ہر ایک دکان چھوڑ کر ایک دکان میں آگ لگی ہوئی ہے۔ جو فرنٹ احمد جناح روڈ ہے وہاں سے بھی دکانوں سے آگ نکل رہی تھی، تو یہ جو پیچھے جو دکان ہے یہاں سے بھی آگ نکل رہی تھی۔ جو گلی ہے لنک روڈ، یہاں سے بھی آگ کے شعلے باہر آ رہے تھے۔ ریسکیو ٹیم جب یہاں پر پہنچی تو وہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ شروع کہاں سے کریں۔ 10:38 پر ریسکیو 1122 کو کال موصول ہوئی ہے اور جب وہ 10:50 یا 55 پر یہاں پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ KMC کے فائر ٹینڈر پہلے سے موجود تھا اور وہ پائپ نکال کر آگ بجھانے کی تیاریاں کر رہا تھا۔ تو اتنی جلدی اتنے بڑے رقبے پر آگ پھیلنا ممکن نہیں ہے، تو یہ ایک اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یا تو آگ لگنے کی اطلاع تاخیر سے دی گئی یا پھر گاڑیاں تاخیر سے پہنچی، تیسری کوئی وجہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کراچی یہاں پر کوئی بھی اپنے سر پر الزام نہیں لیتا، نہ میئر کراچی اپنے اوپر الزام لینے کو تیار ہے، نہ سندھ حکومت، جبکہ ہر ادارہ سندھ حکومت کے ماتحت ہے۔ یہاں کا چاہے MN MP آپ دیکھیں، چاہے کسی حساب سے بھی آپ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو حکومت سندھ کے جو کارکنان، رہنما یا دیگر وہ نظر آئیں گے، چاہے UC لیول پر ہو یا کسی بھی حساب سے آپ دیکھیں۔ جو آج تیسرا روز سب اگر ریسکیو ٹیم اور پولیس جو ہے یہ ان کے نمائندوں سے زیادہ تو وقت سے تو وہ یہاں پر موجود ہیں اور ان سے زیادہ وقت سے ہم یہاں پر موجود ہیں، لیکن ہم نے ان کو گزشتہ روز 23 گھنٹے کے بعد 24 گھنٹے کے بعد یہاں پر آتے دیکھا۔ اسی جگہ پر جہاں میں موجود ہوں یہاں پر جب مرزا وہاب اس دروازے سے DC آفس کے دروازے سے نکلے تو لوگوں نے میئر نام
और दीगर ऐसे भी नारे लगाए जो नारे बाजी की गई। अच्छा नजीर, इमारत मखदूश हो गई है, जाहिर है कि एहतियाती तदबीर को भी मद्देनजर रखा जा रहा होगा। आप ऑन ग्राउंड मौजूद हैं, कल से सिचुएशन मॉनिटर कर रहे हैं, ये बताइएगा कि इस वक्त रेस्क्यू टीम्स का क्या बताना है कि किन मुश्किलात का इस वक्त भी उनको सामना करना पड़ रहा है? देखिए, रेस्क्यू टीम का यही कहना है कि हमें इस वक्त जिन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है वो वन ऑफ द टॉप वो है कि जब वो अंदर किसी जगह पर रास्ता बनाते हुए जाते हैं, सबसे पहले रेस्क्यू टीम यहां से अंदर दाखिल हुई है। उनका ये कहना है कि जब हम यहां से अंदर जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं आग मिल जाती है, फिर हम अपनी टीम को बताते हैं कि यहां पर पानी मारो। तो इसी हालात का सामना करते हुए 4 बॉडियां यहां से निकाली गई हैं। यहां से औज़ा मिले हैं, बच्चे के, खातून के, मर्द के। तो अब तक तकरीबन आप कह सकते हैं कि 14 लोगों के हलाकत की, 14 लोगों की शहादत की तस्दीक हो चुकी है। यहाँ पर जो रेस्क्यू, क्योंकि हमारा जो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है उस हिसाब से हमारे पास वसाइल नहीं है जो वसाइल होने चाहिए। हमारे पास अगर जदीद इक्विपमेंट या जदीद रेस्क्यू की सर्विस में अगर कोई पहला इदारा सामने आया तो यकीनी तौर पर वो रेस्क्यू 1112 था जो अपना काम तो कर रहा है, लेकिन यहाँ पर काम करने के लिए बहुत ज्यादा तेजी। आप सईद गनी से भी मेरी बात हुई, मुर्जा बाब से भी बात हुई, उनका ये कहना था कि कूलिंग का प्रोसेस जब मुकम्मल हो जाएगा, जब आग लगती है, आग लगने को जब बुझा दिया जाता है, बुझाने के कम से कम 4-5 घंटे तक कूलिंग चलती है। तो उनका ये कहना था जब आग पे भी काबू पा लिया जाएगा, कूलिंग भी हो जाएगी, उसके बाद अंदर जाकर। अच्छा नजीर, आपने बताया ना कूलिंग का अमल जारी है, कुछ बताया गया है कि कितना वक्त लगेगा कूलिंग में, कौन से मरहले में है इस वक्त कूलिंग का अमल? देखें, जो कूलिंग का जो अमल है वो उन मकामात पर जारी है जहां पर आग पर मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है, लेकिन जो अंदरूनी हिस्से जहां से आपको नजर आ रहा होगा ये कैनोपी है, फिर उससे आगे जनरेटर था, फिर कुछ ऐसी जगह है जहां पर दुकानदारों ने अपने भी जनरेटर रखे हुए थे। तो वहां पर कई जगहों पर आग के शोले अभी भी भड़कते नजर आते हैं। जो रेस्क्यू टीम है, रेस्क्यू 1112 केएमसी के फायर टेंडर और दीगर छिपा ईदी के एहलकारों के साथ वो अंदर जाते हैं। एक टीम वो है जो सिर्फ वो तलाश करिए जिनका काम है कि कोई बॉडी नजर आ जाए या कोई शख्स जो जख्मी हालत में हो जिसको फौरी रेस्क्यू करके उसकी जान बचाई जा सके। लेकिन तीसरा रोज है, बहुत बुरी सूरत हाल है, हमें लगता नहीं है कि अंदर कोई बहुत अच्छी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ेगा। हम इस बात को भी कह सकते हैं कि जिस तरह एक सानिया हुआ था बल्दिया में, उसके बाद ये दूसरी बड़ी खौफनाक सूरत हाल हो सकती है। यकीनी तौर पर ये एक, इसको हम एक्सीडेंट ही कह सकते हैं, इसको हम गफलत जरूर कहेंगे क्योंकि ये किसी की भी गफलत थी, लेकिन ये एक बड़ा सानिया होने जा रहा है। कराची में सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे जो मुतल्लिक़ इदारे वो अपना काम नहीं करते, और अगर करते हैं तो वक्त पर नहीं करते, जिसकी वजह से कोई भी वाकया सानिया में तब्दील हो जाते हैं और देखते ही देखते लोगों के ना इमलाक तो चली जाती है, उनकी कीमती जानें भी चली जाती है और आखिर में इंक्वायरी अच्छा नजीर, 33 घंटे आग लगी रही है, जाहिर है कि आतिशज़दगी के बायस तपिश बहुत ज्यादा थी और खबरें यही आ रही थी कि 600 डिग्री से 700 डिग्री तक के दरमियान जो है तपिश है, तो जाहिर है कि कूलिंग के अमल में भी उतना ही वक्त लगेगा। कुछ बताया जा रहा है वहां पर मौजूद जो रेस्क्यू टीम्स हैं, जो इंतजामी जराए हैं, उन्होंने कुछ बताया हो कि कब तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा और कब तक रेस्क्यू का बाकायदा जो आगाज है, जो लोगों की तलाश है, वो शुरू कर दी जाएगी? देखें, मैं इस वक्त आपको थोड़ा मिसाल के तौर पर समझा सकूंगा। कूलिंग का अमल उस वक्त मुकम्मल होगा जब आग बुझा दी जाएगी, जब इंसान के आगे फोग हो, उसकी हद निगाह जहां तक होती है उसे वहीं तक नजर आता है। तो इनको जहां तक नजर आ रहा है ये वहीं तक का बता सकते हैं, जहां से अभी धुएं उठ रहे हैं, कहीं कहीं शोले भी नजर आ रहे होते हैं, तो वहां तक वो पहुंच ही नहीं सकते। यानी मुकम्मल तौर पर अभी भी नहीं बुझी आग? मुकम्मल तौर पर अभी भी आग नहीं बुझी है। आप पीछे अकब में देख सकते हैं, आपको धुएं के बादल बता रहे होंगे कि अभी भी आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। ये मैं जरूर कह सकता हूं कि 90% आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन 100% में इसलिए नहीं कह सकता कि हमने ये पहला, दूसरा, तीसरा, 5वां, 10वां इंसिडेंट कवर नहीं कर रहे। हम सालों साल से ये आग लगने के वाकयात, इमरजेंसी सूरत हाल देखते हुए आ रहे हैं, तो इस तरह की सूरत हाल हमारे अच्छा नजीर, अब जबकि आपने भी बताया कि 90% आग पर काबू पा लिया गया है, तो इस तरह के देखा जाता है कि अमूमन जब ऐसे खुदा न खास्ता साने पेश आते हैं तो उसमें जो लोग होते हैं वो सेफ प्लेस ढूंढते हैं, तो कुछ आग बुझने के बाद जो स्मोक भी है उसमें भी कुछ पता चल सका है कि लोगों ने कहां पर मतलब कहां पे पहुंचे हों, वो कहां पर लोगों की तादाद मौजूद हो?
आग लगने के बाद जो इस मॉल में मौजूद थे लोग। जी जी, जब अमूमन ऐसा वाकया पेश आता है तो लोग सेफ प्लेस ढूंढते हैं। जी जी जी, बिल्कुल ऐसा ही है। जो जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, कैमरामैन थोड़ा दिखा सके, इसके सामने जो है वो बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो गुल तिजारा है। गुल तिजारा के साथ जो एक पैसेज है, एक अंदर जाने का रास्ता है, वो मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो चुका है, यानी कि उसकी जो गली अंदर जाने की वो बिल्कुल बंद हो चुकी है। टनो वजनी वहाँ मौजूद हैं। उसके साथ ही जब आप इस तरफ जाते हैं तो यहाँ पर एक मस्जिद थी, फिर यहीं पर जो है एक सीढ़ियां थी। जब आग लोगों ने इस तरफ वाला जो रास्ता से निकलने की कोशिश की, जिसमें भगदड़ में कई लोग जो है वो जख्मी हुए और तकरीबन 100 लोगों से ज्यादा जो यहाँ अंदर लोग थे उनको रेस्क्यू किया गया उस पहले रोज। मजीद भी रेस्क्यू हो सकते थे, लेकिन जो सबसे जो जरूरी चीज होती है नज़्म व ज़ब्त, कि आप भगदड़ में अगर आप भागेंगे, एक ऐसी सूरत थी जिसमें खवातीन भी थी, बच्चे, बूढ़े, जवान, दुकानदार, तमाम लोग शामिल थे। इसमें बताया जा रहा है फॉरेनर्स भी थे। तो हर शख्स ये चाह रहा था मैं पहले निकलूं, और पहले जाने के चक्कर में कोई भी ना निकल सका। जो फौरी तौर पर निकल सके थे उनकी तादाद 100 से ज्यादा थी। उसके बाद जिनको रेस्क्यू कर लिया गया वो 20 अफराद थे जिनको सिविल अस्पताल में तिब्बी इमदाद दी गई। जो इसमें से इब्तिदाई तौर पर जो लाशें निकाली गई थी वो 6 थी, जिसमें 2 अफराद तो ऐसे जले थे, वो जलकर बिल्कुल कोयला बन चुके थे, जिसके लिए CPLC का डेस्क सिविल अस्पताल में बना हुआ है, जो वहां पर उनका बायोमेट्रिक या दीगर तरीके से उनकी शनाख्त कर रहे हैं। जिसकी शनाख्त उस वक्त भी नहीं होगी तो फिर उसके लिए DNA हासिल किया जाएगा। फिर जब वर्षा पहुंचेंगे और जब किसी का प्यारा नहीं मिलेगा तो DNA मैच करके देखा जाएगा कि ये जो बिल्कुल जल कर कोयला होने वाला जो शख्स था, जो शहीद हुआ था, ये किसका वारिस है। तो ये सूरत हाल थी, एक इमरजेंसी है, कैसी हंगामी सूरत हाल बन गई थी इस मॉल में। जिस तरह की हंगामी सूरत हाल उस रोज थी, ऐसी ही हंगामी सिचुएशन मेयर कराची को, वजीर आला सिंध को उस वक्त जारी कर देनी चाहिए थी। तमाम इदारों को अलर्ट कर देना चाहिए था कि फौरी तौर पर यहाँ पहुंचे। एक टीम वो थी जो यहाँ सड़क पर लोगों को मुंतशिर करती, जो यहाँ पर लोगों जो इमदादी सरगर्मियों में रुकावट डाले हुए थे। बिल्कुल, गुल प्लाजा की आग में 14 जिंदगियां ले ली हैं और 59 अफराद की तलाश अब भी जारी है। हमारे नुमाइंदे नजीर शाह हमें आगाह कर रहे थे। आपसे मजीद भी आगाही लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।